Anda menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Harits Asyraf. Memulakan minggu ini, hari ini Isnin, saya nak bawakan kepada anda menjelang pembentangan belanjawan 2026 yang dijadualkan pada 10 Oktober 10/10/2025 kelak, di mana belanjawan 2026 akan terus menyediakan bantuan sosioekonomi bagi melindungi kumpulan berisiko tinggi yang terjejas akibat tekanan kos sara hidup. Menurut kenyataan pra-belanjawan 2026, Kementerian Kewangan MOF, bantuan itu bertujuan menyediakan sokongan pendapatan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan bermaruah dan sejahtera. Pada masa sama, rakyat mampu memperoleh keperluan asas, terutama makanan dan barangan keperluan di samping memperkukuh keterjaminan bekalan makanan negara. Pada masa sama, kerajaan katanya akan berusaha mengurangkan kesilapan dalam penyasaran sama ada penyertaan tidak sepatutnya mahupun pengecualian yang tidak wajar agar bantuan disasarkan dengan tepat kepada golongan memerlukan. MOF memaklumkan kerajaan komited untuk beralih daripada subsidi menyeluruh kepada pelaksanaan subsidi bersasar bagi menghapuskan ketirisan, meningkatkan kecekapan fiskal dan memastikan sumber awam diagihkan kepada golongan memerlukan serta memastikan majoriti rakyat terus menerima manfaat. Menurut kenyataan itu, penambahbaikan berkenaan akan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang kukuh mengikut keperluan semasa dengan penggunaan data dan automasi bagi menyampaikan sokongan dengan lebih tepat, pantas dan bermaruah. Menurut MOF, belanjawan 2026 turut meneruskan usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar serta memudahkan pembangunan wilayah termasuk kawasan terpencil dan kurang mendapat perhatian di Sabah dan Sarawak. Pelaburan utama akan tertumpu kepada infrastruktur dan utiliti asas termasuk jalan raya, air terawat, elektrik, sistem pembentungan dan internet berkelajuan tinggi yang penting untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan mobiliti sosial. Sementara itu, belanjawan 2026 akan memperkasakan semua golongan untuk menyertai ekonomi negara yang berkembang melalui strategi pemerkasaan kumpulan sasar. Ini meliputi inisiatif pengembangan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, sokongan perusahaan sosial, akses pembiayaan dan platform digital bagi golongan belia selain pelaburan dalam infrastruktur penjagaan kanak-kanak, aturan kerja fleksibel, program peningkatan kemahiran dan keusahawanan untuk golongan wanita. Selain itu, tumpuan diberikan bagi memperkasakan perlindungan sosial, penjagaan geriatrik dan rumah serta pembiayaan mampan penjagaan warga emas, sementara bagi golongan kurang upaya OKU, intervensi melibatkan akses pendidikan inklusif, infrastruktur awam tanpa halangan, perkhidmatan digital dan rangka kerja pekerjaan inklusif. Komuniti orang asli dan pribumi pula akan dibantu melalui pembangunan ekonomi berasaskan komuniti serta penambahbaikan pendidikan dan kesihatan sementara inisiatif bagi Bumiputera meliputi strategi 3P iaitu penyertaan luas, pemilikan bermakna dan penguasaan dalam sektor strategik. Baik, bercakap soal belanjawan, kos kenaikan gaji pejabat awam mungkin akan dinaikkan kepada 18 bilion ringgit pada tahun hadapan sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap nasib dan kedudukan kaki tangan sektor awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu bakal diambil dengan mengambil kira peningkatan kos sara hidup termasuk membabitkan pendidikan dan kesihatan selain berlaku adil kepada penjawat awam. Dan katanya sebelum ini kerajaan sudah mengumumkan peningkatan 10 bilion ringgit yang mana antara yang tertinggi dan terbaik dalam sejarah negara selepas kali terakhir dinaikkan 12 tahun lalu. Bagaimana kerajaan bakal menempuh peningkatan emolumen yang luar biasa ini? Dr. Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berhad bersama dengan saya secara dalam talian. Pertama sekali, Doktor, kerajaan mengumumkan pelarasan gaji pejabat awam yang dijangka menambah 18 bilion kepada perbelanjaan tahunan tahun depan ini. Ini berlaku dalam suasana fiskal yang kita lihat sudah tegang dengan defisit fiskal disasarkan kepada 3.8% daripada KDNK. Apa sebenarnya impak langsung kenaikan emolumen yang dijangka sekitar 18 bilion ringgit tahun hadapan ini terhadap kedudukan fiskal negara, Doktor? Okey, sebelum kita membincangkan apa yang kita bakal saksikan pada belanjawan akan datang nanti, maksudnya dari segi impak pada ekonomi dan sebagainya, suka saya melihat kepada data yang kita ada buat masa sekini lah. Betul. Kalau kita melihat jumlah hasil yang dikutip untuk tempoh 6 bulan yang pertama pada tahun ini meningkat sebanyak 6.1% kepada 148 bilion. Kemudian dari segi perbelanjaan merosot
1/3 menjadikan jumlah perbelanjaan menjadi 188 bilion dan menjadikan defisit fiskal mencecah ke paras negatif 40.5 bilion lah. Sasaran tahun ini adalah sekitar 80 bilion. So nampak gaya dengan usaha kerajaan untuk melaksanakan dasar konsolidasi fiskal dilihat telah membuahkan hasil. Dan berdasarkan apa yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kewangan, perluasan skop SST akan menjadikan penambahan peningkatan pendapatan kerajaan sebanyak 5 bilion bagi tahun ini dan kemudian 10 bilion bagi tahun 2026 dan kemudian disebut juga penjimatan daripada rasionalisasi subsidi diesel itu sekitar 600 juta ringgit sebulan. Itu berarti 7.2 bilion. So ada pelbagai lagi cukai-cukai lain seperti low value goods tax, services tax on digital service dan sebagainya, capital gains tax. Semua itu juga akan menambah pendapatan kerajaan. Jadi dalam erti kata lain, Haris, bagi saya walaupun angka yang disebut 18 bilion dari segi penambahan emolumen terhadap penjabat awam itu dilihat tinggi, namun usaha kerajaan tersebut melalui dasar konsolidasi fiskal itu dilihat telah membuka ruang pihak kerajaan untuk berbelanja ke arah yang mahu disasarkan. Cuma bagi saya lah Haris, maksudnya kalau pejabat awam dinaikkan gaji dan sebagainya, persoalan seterusnya apakah kadar produktiviti yang dihasilkan dan bagaimana pejabat awam ini membantu dalam merancangkan ekonomi negara. Jadi itu yang saya rasa persoalan yang boleh kita discuss lagi lah. Doktor, sebelum kita masuk berkenaan dengan produktiviti dan sebagainya, emolumen merupakan komponen tetap dalam belanjawan dan juga sebenarnya sukar nak dikurangkan. Dan tapi tanpa reformasi seperti kalau kita lihat, doktor pun juga sebut rasionalisasi subsidi, semakan saiz mungkin dalam bentuk jumlah perkhidmatan awam dan juga pengurusan aset yang lebih cekap. Mungkin kenaikan ini mungkin juga tidak mampan. Adakah langkah ini mampan dalam jangka panjang tanpa reformasi struktur perbelanjaan awam yang sebenar-benarnya itu, Doktor? Kalau kita lihat apa yang diumumkan dalam RMK 13, isu berkenaan dengan tata kelola sentiasa menjadi perkara yang disebut-sebutlah. Maksudnya itu berarti bagaimana usaha ataupun sumber kerajaan itu diuruskan. Jadi isu berkenaan dengan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya yang mana dikatakan telah menyebabkan banyak ketirisan, banyak pembaziran dan sebagainya, itu sudah pasti perlu diatasi dengan sepenuhnya lah. Sekali lagi saya katakan tadi, itulah ruang dasar telah pun diwujudkan melalui dasar konsolidasi fiskal. Dan sekarang ni antara perkara yang disasarkan adalah untuk meningkatkan gaji pejabat awam. Jadi mungkin apa yang perlu diterangkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum, bagaimana peningkatan gaji perkhidmatan awam ni akan menjanjikan sesuatu yang baik kepada rakyat. Maksudnya dari segi perkhidmatannya kepada masyarakat umum. Kalau masih lagi di tahap yang sama, tidak ada outcome yang dapat dilihat oleh rakyat, maka itu akan menjadi satu masalah lah kepada kerajaan dalam mempertahankan penyiaran tersebut. Kerana usaha konsolidasi fiskal ni bukannya mudah, ya Haris, kerana dia melibatkan langkah-langkah yang kurang popular seperti pengurangan subsidi, pengenalan cukai dan sebagainya. Sudah pasti rakyat mahukan melihat apakah bentuk manfaat yang mereka bakal nikmati hasil dari pengorbanan yang dilaksanakan itu. Jadi saya kira itu lebih kepada bagaimana kerajaan nak menunjukkan usaha mereka dari segi outcome dan impact ni kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Ya, betul seperti apa yang dinyatakan oleh doktor, impact yang dirasai oleh rakyat itu perkara yang cukup penting, sentimen terutamanya kalau kita lihat dari segi penggal pentadbiran kerajaan dah di pertengahan pentadbiran, satu perkara yang cukup penting dalam nak memastikan apa yang dilakukan seperti reformasi ekonomi itu dapat dijalankan dengan baik pada masa sama, tidak menjerut rakyat dalam keadaan pada masa kini. Tapi doktor, bagaimana nak memastikan bahawa belanja dah besar ni, hasil yang mungkin nak mengelakkan ketirisan, nak menampung segala perbelanjaan yang besar ini, apa bentuk hasil yang mungkin boleh difikirkan dengan keadaan Petronas dan Petros juga satu perkara lain mungkin dalam perbincangan seterusnya, tapi ini antara perkara-perkara yang perlu difikirkan dari segi pendapatan kerajaan ini, Doktor. Baik, di sini saya rasa bagaimana penambahan emolumen itu digunakan dengan sebaiknya. Kalau contoh, kita selalu bercakap tentang isu kos sara hidup dan bagaimana pihak kerajaan mengawal selia harga-harga barang ini melalui penguatkuasaan dan sebagainya. Maksudnya
bagaimana kerajaan nak menambahkan dari segi kaki tangan dalam urusan untuk mengawal selia harga barang mungkin dalam kementerian yang berkaitan, kerana penguasilian undang harga barang dan sebagainya kalau dapat dilaksanakan dengan baik, sudah pasti kenaikan harga barang itu dapat dikawal dan mungkin isu kos hari itu dapat ditangani dengan lebih baik dan hasilnya rakyat akan dapat nikmatinya lah. Dan kemudian kalau kita bercakap tentang sektor pendidikan, dikatakan guru-guru kurang dari segi tools dan sebagainya, mungkin kaki tangannya kurang dan sebagainya, mungkin boleh ditambahkan. Kalau dari segi kesihatan pula, kalau selalu disebut waktu menunggu itu lama, terutamanya untuk mendapatkan perkhidmatan doktor pakar. Kalau dapat ditambahkan jumlah doktor pakar dan kesannya outcome-nya adalah kurangnya masa menunggu untuk mendapatkan rawatan, itu sudah pasti akan dapat dirasai oleh rakyat. Jadi bagaimana nak membuatkan rakyat nampak akan outcome itu saya kira persoalan yang paling penting. Seperti yang disebutkan oleh Harits tadi, belanja dah besar. So sekarang ni apakah outcome-nya? Kerana usaha untuk membuka ruang dasar fiskal tu telah dilaksanakan dan rakyat pun telah orang kata tu sama-samalah meraihkan dasar tersebut. Cuma sekarang melihat apakah outcome yang dapat dinikmati oleh rakyat, itu yang satu perkara yang perlu ditekankan oleh kerajaan dan bagaimana untuk menyampaikan maklumat tersebut secara menyeluruh dan efektif. Ya, Doktor, kalau kita telitikan, kenaikan gaji sepatutnya selari dengan peningkatan prestasi dan juga kecekapan produktiviti, berbalik apa yang disebutkan oleh doktor tadi. Jika tidak, ia boleh menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan juga persepsi negatif terhadap perkhidmatan awam. Apa bentuk risiko ekonomi jika kenaikan emolumen ini tidak disertai dengan peningkatan produktiviti sektor awam, terutamanya kalau kita bercakap, saya recap sedikit dalam RMK 13 ada menyebut berkenaan dengan GovTech, Government Technology. Bagaimana pengaplikasian perkara-perkara sebegini cukup penting, very crucial dalam masa nak memastikan supaya rakyat nampak impak itu. Apa yang kerajaan lakukan itu, Doktor? Baik, kalau berkenaan dengan apakah impak sekiranya langkah ini tak dapat deliver lah, it's not deliverable lah orang kata tu, kesan implikasinya besar. Kerana pertamanya dari sudut pasaran keuangan, pasaran-pasaran bond terutamanya peserta pasaran bond sentiasa akan memerhatikan keupayaan kerajaan. Buat masa ini saya lihat penilaian oleh para pelabur dalam pasaran bond masih lagi positif. Kalau saya melihat pada 8 Ogos yang lalu apabila kerajaan menerbitkan Sekuriti Kerajaan Malaysia yang bertempoh matang sehingga tahun 2044 dan jumlah yang diterbitkan adalah 2.5 bilion, tetapi jumlah yang masuk yang memohon untuk membeli sekuriti kerajaan tersebut bernilai 6.8 bilion. Jadi terdapat orang kata tu terlebih langgan 2.7 kali. Jadi maksud saya, kalaulah kredibiliti kerajaan tak dapat ditunjukkan hasil daripada konsolidasi fiskal tadi dan tidak dapat menghasilkan suatu produktiviti yang tinggi yang sepatutnya akan meningkatkan daya saing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lebih berterangkum dan berkualiti dan sebagainya, dia akan bagi kesan kepada dasar fiskal tersebut. Maksudnya pertumbuhan ekonomi akan lebih perlahan, kemudian terdapat ketidakcekapan dan itu akan menyukarkan kutipan hasil dan akhirnya defisit fiskal itu mungkin akan melebar lagi. Dia bila melebar dasar defisit fiskal tersebut, hutang akan meningkat. Pada ketika itulah maka kredibiliti kerajaan untuk mentadbir keuangan itu akan mula dipersoalkan oleh para pelabur dalam pasaran bond tadi dan kesannya akan meningkatnya kadar pulangan atau bond yield dan itu akan meningkatkan kos pembiayaan dalam sektor perbankan, dalam sektor pasaran modal. Dia ada kesan rantaian kepada pasaran keuangan sekiranya kredibiliti itu tidak dapat ditunjukkan dengan sejelas-jelas. Jadi penting untuk rakyat untuk tunjukkan outcome tersebut sebenarnya. Ya, Doktor, mungkin sedikit berbaki dalam 1.5 minit perbincangan kita ini. Apa mungkin downside risk dan juga faktor luaran yang perlu diteliti yang mungkin sedikit sebanyak akan memberi impak kepada pelaksanaan inisiatif-inisiatif oleh kerajaan ini? Kita lihat apa yang berlaku, perang tarifnya, ketegangan geopolitik yang masih lagi tidak menentu, inflasi di peringkat global. Pandangan Doktor melihat kepada faktor luaran terutamanya, Doktor? Faktor luaran itu memang sudah pasti Harits, kerana pertumbuhan ekonomi dan juga kutipan hasil kerajaan sangat berkait rapat, mempunyai korelasi yang tinggi mungkin dalam sekira 90%.
Jadi kalau pertumbuhan ekonomi negara terjejas akibat daripada kelembapan ekonomi luaran, hasil daripada dasar ekonomi Amerika Syarikat seperti tarif dan sebagainya, itu sudah pasti akan merencat rancangan kerajaan lah. Kerana kalau berlaku kejutan ekonomi, maka terdapat keperluan kerajaan untuk memperkenalkan rangsangan fiskal seperti yang telah kita alami pada masa-masa dahulu. Jadi rangsangan fiskal ni sudah pasti akan melibatkan perbelanjaan tinggi dan sasaran untuk mengecilkan defisit fiskal itu perlu dirombak baliklah. Jadi bergantung kepada kejutan yang bakal dia alami dan magnitude yang bakal diurus dengan baik. Jadi itu akan beri kesan kepada momentum pengurangan defisit fiskal itu pada masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Afzani Zah Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, berkongsi pandangan beliau dan segalanya akan kita rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua saluran media sosial Astro Awani. Okey, baik, saya nak bawakan perkembangan berikutnya di mana ringgit dijangka menyaksikan urus niaga berhati-hati berbanding dolar Amerika pada minggu ini ketika pelabur memantau perkembangan luar khususnya impak tarif Amerika Syarikat. Dalam nota pendidikannya, Kenanga Investment Bank Berhad berkata ringgit dijangka mendapat sokongan daripada kestabilan ekonomi domestik serta prestasi dolar Amerika yang lebih lemah. Katanya, cadangan Presiden Donald Trump mengenakan cukai ke atas chip dan farmaseutical dijangka menjejaskan lagi sentimen terhadap aset berisiko. Pada masa sama, pelabur memantau tekanan ke atas perkumpulan BRICS dan tanda-tanda ketegangan dalam rundingan perdagangan Amerika dan China. Langkah dasar Trump yang pantas serta tajuk utama media terus mencetuskan ketidaktentuan pasaran. Sehubungan itu, bank pelaburan itu berkata, ringgit diniagakan lebih tinggi pada minggu lalu dalam julat 4.23 hingga 4.24 berbanding dolar Amerika Syarikat susulan pengumuman laporan data pekerjaan Amerika yang lebih lemah daripada jangkaan awal sehingga menurunkan nilai mata wang negara maju berkenaan. Bagi asas perbandingan Jumaat hingga Jumaat, ringgit mengakhiri urus niaga minggu dengan mengukuh berbanding dolar Amerika apabila ditutup pada paras 4.2420 berbanding 4.2750 sebelum ini. Bagaimanapun, ringgit diniagakan lebih rendah berbanding mata wang utama lain. Dalam pada itu, ringgit juga diniagakan rendah berbanding mata wang ASEAN. Okey, baik, rangkuman Bursa Malaysia pula dijangka mengekalkan aliran meningkatnya minggu ini dengan potensi melepasi paras 1,560 mata. Ketua Penyidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors dan Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata momentum jangka pendek dijangka bergantung kepada sentimen pelabur dan premium risiko serantau. Beliau berkata angka keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2025 yang akan diumumkan pada Jumaat ini dijangka mencerminkan daya tahan ekonomi dengan unjuran tidak berubah pada 4.5% tahun ke tahun. Pada hari yang sama, China akan mengumumkan angka jualan runcit terbaharunya. Justru pihaknya percaya impak dasar marginal kini semakin berkurangan dengan unjurannya menunjukkan penyederhanaan kepada 4.6% tahun ke tahun. Ujarnya, pemacu ini boleh mengubah semula minat risiko ekuiti serantau dan mempengaruhi aliran perdagangan berkaitan komoditi ke pasaran ASEAN. Muhammad Siddiq juga berkata para pelabur terus menumpukan kepada pengumuman tarif semikonduktor oleh Amerika Syarikat kerana sektor yang dipengaruhi tarif boleh mengalami ketidaktentuan sekali-sekala. Naratif makro global berpaksikan pada jangkaan penurunan kadar Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed kerana ia dijangka mempengaruhi aliran aset rentas yang berpotensi meredakan kebimbangan berkaitan perdagangan. Beliau turut melihat angka makro domestik yang positif dan pendapatan korporat Amerika Syarikat yang teguh dijangka menyokong lagi indeks. Sementara itu, Naib Presiden Pendidikan Equity Rakuten Trade Sdn Berhad Tong Pak Ling berkata, pelabur sentiasa memantau rapat hubungan perdagangan Amerika Syarikat dan China. Bagi minggu yang baru berakhir ini, indeks penanda aras meningkat 23.63 mata kepada 1,556.98 pada Jumaat daripada 1,533.35 pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan mingguan meningkat kepada 12.65 bilion unit bernilai 11.65 bilion ringgit daripada 15.94 bilion unit bernilai 11.88 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Okey, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada
tarif chip semikonduktor di mana Malaysia belum menerima sebarang pengesahan rasmi berhubung rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk mengenakan tarif import sebanyak 100% ke atas chip semikonduktor. Menurut Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, kenyataan Trump yang dibuat semasa pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook baru-baru ini belum disokong oleh sebarang arahan eksekutif atau keputusan dasar yang sah. Executive order signed by the president. So what we have heard so far is just the statement he made. I think that during his meeting with the CEO of Apple, the president and CEO of Apple, Tim Cook. So we will wait for further details. But as far as we know, officially there's no announcement. And we've checked with our counterpart. There's no decision, formal decision yet. The investigation under Section 232 is still ongoing. Okey, baik. Pada April lalu, White House mengecualikan beberapa peranti elektronik daripada tarif termasuk cukai 125% ke atas import dari China. Namun awal minggu lalu, Presiden Donald Trump menegaskan semula rancangan mengenai tarif 100% ke atas import semikonduktor. Dengan Amerika, UK, Eropah dan China bergantung besar kepada bekalan dari TSMC di Taiwan dan pengeluar Korea Selatan seperti Samsung serta SK Hynix, langkah ini berisiko menjejaskan industri teknologi global dan meningkatkan harga produk. Untuk mengulas lanjut perkara ini, Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors bersama dengan saya secara dalam talian. Siddiq, terima kasih sudi bersama dengan Astro AWANI. Pertama sekali, apa kesan kepada sektor semikonduktor global secara keseluruhannya pada ketika ini, Siddiq? Okey, baik Harits. Kalau kita tengok industri semikonduktor global yang pada tahun ini kita anggarkan ianya bernilai 627 US dollar billions dan berpotensi mencecah 1 trilion US dollar menjelang tahun 2030. Ini mana yang kita semua tahu, telefon, laptop, kereta, daripada elektronik pengguna hingga ke automotif, hinggalah kecerdasan buatan AI dan juga peralatan perubatan. So ciri utama industri ini ialah rantaian bekalan yang sangat berhubung secara global di mana setiap komponen, proses, fabrikasi dan juga ujian saringan melibatkan berbilang negara. So penggunaan tarif 100% oleh Amerika Syarikat ini, kalau kita tengok, ianya bakal memberi kesan kepada yang sangat mendalam kerana ia menyentuh titik paling kritikal dalam ekosistem tersebut, iaitu kos dan kelancaran bekalan. So kalau dalam ekonomi kita untuk kenaikan 1 US dollar dalam kos semikonduktor boleh mendorong kenaikan sehingga 3 US dollar. Artinya dia menaik sebanyak 200% pada harga produk akhir, dan ini disebabkan oleh kesan pengganda dalam proses pengeluaran. Malah kalau kita tengok kenaikan 1% pada tarif input untuk semikonduktor ini mampu meningkatkan kos pembinaan logik fabrikasi. Kalau kita tengok untuk di Amerika Syarikat sebanyak 0.63% menjelang menjadikan kalau kita tengok kos fabrikasi ini lebih mahal dan sukar untuk dipercepatkan. So kesan ini akan menjalar ke seluruh rantaian bekalan global. So pengeluaran elektronik pengguna mungkin terpaksa menaikkan harga. Industri otomotif akan berdepan dengan komponen yang lebih tinggi, dan juga untuk sektor AI mungkin berdepan dengan kelewatan dalam memperkomersialkan teknologi terkini. So situasi ini kalau kita tengok, sebab kita tak tahu lagi untuk tarif ini, tapi kalau kita balik kepada tahun 2019 apabila tarif Amerika Syarikat terhadap barang Cina yang bernilai 200 bilion, iaitu sebanyak 10% hingga 25%, ia telah mengganggu operasi syarikat seperti Nvidia, Micron dan juga Intel yang sangat bergantung kepada rantaian bekalan Asia. So apa yang kita nampak, rantaian bekalan semikonduktor kini tertumpu pada Asia, khususnya di Taiwan dan juga Korea Selatan dan Malaysia menjadi tempat untuk membuat kajian testing kepada barang-barang komponen semikonduktor ini. Dan apa yang kita nampak, pemindahan pengeluaran, kalau kita tengok daripada Malaysia ataupun Asia Tenggara ke Amerika Syarikat,
ianya akan meningkatkan kos operasi, tetapi juga pada masa yang sama dia mendedahkan kepada kelemahan struktur. Apa kelemahan struktur? Sebab kita tahu memandangkan Amerika Syarikat kurang berdaya saing dalam pengeluaran chip kos rendah. So walaupun inisiatif yang kita nampak pada tahun lepas dan 2 tahun lepas, iaitu Chips Act yang menyediakan 52.7 bilion dalam inisiatif, masa pembinaan sertifikasi tetap akan mengambil beberapa tahun, sedangkan permintaan global terus meningkat. So tarif ni kalau kita tengok untuk 100% ni, ia berisiko untuk mengubah landscape geopolitik teknologi, dan ini boleh mempercepatkan pengasingan rantaian bekalan global supply chain bifurcation, di mana blok ekonomi barat dan Asia membangunkan ekosistem semikonduktor yang berasingan. So dalam jangka masa sederhana, kita nampak pengguna akan menanggung beban untuk harga yang lebih tinggi, dan jangka masa panjang syarikat pula akan mengurangkan pelaburan dalam R&D mereka. Sidik, apa yang disebutkan Sidik tadi lebih kepada di peringkat global. Bagaimana pula impak kepada sektor semikonduktor di peringkat Malaysia itu sendiri, Sidik? Okey, kalau kita tahu semikonduktor untuk Malaysia, Malaysia adalah pengeksport semikonduktor ke-6 terbesar di dunia. So, ianya menyumbang kira-kira sekitar 13% daripada pasaran global untuk pemasangan, ujian dan juga pembungkusan yang kita panggil ATP. So, pada tahun 2024, kalau kita tengok ekspor elektrik dan elektronik Malaysia ke Amerika Syarikat, jumlah dia 119.86 bilion, dengan semikonduktor menyumbang 60 bilion, iaitu 20% daripada jumlah ekspor semikonduktor Malaysia. So, industri semikonduktor di Malaysia ini menyokong dan juga memberi 72,000 pekerja mahir dan lebih 7,200 pembekal tempatan. So, apa yang berlaku sekiranya tarif 100% ini dikenakan ke atas Malaysia, ianya boleh meningkatkan kos operasi syarikat semikonduktor yang mengeksport ke Amerika Syarikat, dan kita kalau nak tengok Amerika Syarikat merupakan pasaran ketiga terbesar Malaysia untuk ekspor chip. So kos ini mungkin dipindahkan kepada negara pengguna, menyebabkan kenaikan harga produk elektronik di Amerika Syarikat, atau pada kebiasaannya kita tengok untuk tahun pertama hingga ketiga, biasanya syarikat akan absorb semua kos ini, dan ini seterusnya menjejaskan margin keuntungan untuk syarikat dan juga kapasiti pelaburan. So itu yang akan berlaku, dan apa yang saya boleh lihat adalah polisi tarif Amerika Syarikat akan menjejaskan pelaburan dan juga daya tarikan Malaysia, manakala berkemungkinan memberi kesan buruk kepada sektor E&E dalam tempoh 12 bulan yang akan datang. So itu adalah kesan terhadap sektor semikonduktor di Malaysia. Ya, Sidik, satu lagi susulan daripada situasi apa yang berlaku, apa bentuk kesan kepada pasaran saham Malaysia dan juga global pada ketika ini, Sidik? Okey, baik Harits, selepas pengumuman tarif pada Ogos pada minggu lalu, saham semikonduktor dia menunjukkan tindak balas yang bercampur. Tapi kalau kita tengok saham semikonduktor di Taiwan dan juga di US menunjukkan peningkatan. Ini adalah kesan di mana syarikat telah menyediakan beberapa langkah untuk sekiranya tarif seperti ini diumumkan oleh pihak Trump. Apa yang saya boleh katakan adalah untuk saham semikonduktor Malaysia pada 7 Ogos yang lalu, kalau kita tengok saham seperti syarikat Inari Emerson meningkat sebanyak 3 sen. So, menunjukkan peningkatan. Tapi ada saham yang menunjukkan pengurangan, iaitu Unisem. So, MPI juga menurunkan penurunan. So, ini mencerminkan nijak pelaburan terhadap ketidakpastian tarif, dengan beberapa saham pulih kerana pengecualian sementara Malaysia daripada tarif tersebut. So, saham yang saya katakan tadi seperti TSMC dan juga Samsung, ianya meningkat kerana pelaburan syarikat-syarikat chip ini dia sudah ada di Amerika Syarikat, dan berkemungkinan besar mereka boleh mengelak daripada dikenakan tarif yang tinggi ke atas import semikonduktor. Kalau kita tengok di Singapura pula, Persatuan Semikonduktor melaporkan sentimen berjaga-jaga di kalangan firma, dan kesan berbeza berdasarkan pendedahan syarikat
terhadap pasaran Amerika Syarikat. Ya, Sidik, mungkin akhir sekali, apa bentuk langkah strategik yang boleh diambil oleh pelabur Malaysia terutama yang mempunyai alokasi dalam sektor semikonduktor dan teknologi ini, Sidik? Okey, untuk pelabur, mereka perlu mempelbagaikan pelaburan untuk mengurangkan pendedahan kepada risiko ini. So, risiko tarif ini. So, melabur dalam sektor domestik seperti utility, pembinaan dan juga perbankan yang kurang terdedah kepada sekatan perdagangan antarabangsa. Dalam summary dia, pelabur boleh melabur dalam sektor yang fokus kepada ekonomi domestik. So, apa yang kita nampak, sektor utility dijangka mendapat manfaat daripada pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui dan juga pelan induk perindustrian baru 2030. So memandangkan semikonduktor ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat dihargakan dalam US dollar, pelabur juga boleh menggunakan instrumen kewangan seperti kontrak niaga hadapan untuk melindungi daripada turun naik kadar tukaran wang asing. Okey, baik. Terima kasih Encik Muhammad Sidik Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors, berkongsi pandangan beliau terutamanya tak kala ketidaktentuan yang berlaku berkait dengan tarif semikonduktor oleh Amerika Syarikat. Baik, segalanya akan kita rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua saluran Astro Awani. Sekian sahaja Niaga Awani untuk waktu ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Ada lagi kandungan menarik selepas ini. Ready, set, streaming acara sukan secara langsung tanpa henti bersama kami. Astro, Home of Sports. Set kita Kelantan, mari pakat game My Dema tunjung kota baru 29 dan 30 Ogos ini sebab GWSM nak mari peledok ni. Mari timba ilmu bisnes, kenal peluang baru dan luaskan perniagaan anda. Persebaran artis pun ada, semua bawah satu bumbung. Rugi kalau tak mari. Kita jumpa nanti deh. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight takes us through the week in economic analysis and future affairs. Now, this week on analysis, our spotlight is Southeast Asia's Q1 2025 economic review. So, as the global economy enters a new era of turbulence, rising protectionism, volatile markets, and cautious capital flows, Southeast Asia finds itself at a crossroads. The region's once accelerating economies are now shifting gears from expansion to endurance. On this week's Niaga Spotlight, we break down the real numbers, real risks, and real resilience behind the Southeast Asia Q1 2025 slowdown, guided by some exclusive insights from McKinsey's latest regional economic review. In brief, Malaysia's GDP dipped 4.4% from 4.9%. Philippines, lowest inflation in 5 years, but FDI fell to its lowest level since Q3 2023. Vietnam powered ahead with export-led growth and registered FDI surge 34.7% year-on-year. Thailand cut interest rates twice. Indonesia's slide to 4.9% growth threatens its ambitious 8% target under new leadership. Meanwhile, Singapore's official 2025 GDP forecast was revised down by 2%. So,
what's behind the recalibration, and what does the data really tell us about the region's next economic chapter, and why are such consumption patterns diverging despite stable inflation? Let's also look at where the new sources of resilience are emerging. Joining me now online is Kamaruzaman Kamaruddin, Director of Client Capabilities, McKinsey & Company Southeast Asia, to unpack how 6 major Southeast Asian economies are navigating global macro volatility, balancing weaker exports, industrial slowdowns against pockets of strength like digital consumption and policy pivots. Very good morning to you, Kamar. How are you doing today? Thanks for joining us. Very good morning, Camila. Thanks for having me on board. How are you? Very well indeed. So let's launch straight into looking at the wider Southeast Asia macro picture, Kamar. Now, McKinsey, of course, recently published your quarterly economic review of Southeast Asia for Q1 2025. What are some of the key takeaways you can share with us? Yeah, sure. So we published our first quarter 2025 report in June this year, and we saw 3 key takeaways, right? So one, there was a soft start to 2025. Second, we saw resilience. And third, we saw smart policy pivots. So essentially, the start to 2025 was a soft one. Most Southeast Asian economies saw moderation in terms of GDP growth, which is impacted by external challenges such as trade tensions and policy uncertainties. Philippines was an exception. It grew faster by 0.1%. And overall, Vietnam still led performance, although it recorded its lowest growth in 3 quarters. Despite the soft start, resilience was also part of the story. So domestic demand held firm, especially in the Philippines and Vietnam, which effectively helped to buffer against the impact of external global uncertainties. Inflation remained largely contained, so staying within target range across most markets. And third observation, we also saw smart policy pivots. So essentially here, policymakers moved early. Central banks in Indonesia, Thailand, and the Philippines all cut rates. And Singapore as well eased its monetary policy twice. So currencies rebounded after early weakness. So the Sing dollar, Malaysian ringgit, and the Philippines peso all gained against the US dollar. So I think just to recap, Southeast Asia kicked off 2025 on a softer note, but yet it remains versatile and resilient. Fundamentals are sound, and there were support from smart policy pivots. Absolutely. I think that's very well expressed and observed as well, with those main slowdown factors being a lot of discussion around trade tensions, policy uncertainty, so lots of headwinds which have eroded a little bit of investor confidence. But moving along, of course, you have described the region as resilient. What gives you confidence in this outlook, though? Yeah, so I think here, allow me to first share a brief context, right? Global headwinds has been ongoing for a while. And so despite that, the region's growth still continued to accelerate and pretty much held up until early this year, which is first quarter, where we see a bit of softening across the region. So essentially, what gives us confidence in Southeast Asia's resilience stems from a couple of factors. One, we see that most economic indicators are still holding up, especially domestic cushions. So in the case of Philippines, for example, it grew faster in Q1, driven by very robust household consumption and remittances. In Vietnam, domestic demand continued to remain firm. Second, there is still room for policy support if needed, right? So inflation is contained, which has allowed for and will further allow central banks to act if it needs to prop up the economy. Currencies are strong, which indicates that markets are confident and trust the region's policy and fundamentals. And I think the third point, which is important as well, is that investors are voting with capital, right? So they are really walking the talk. And just to share an example, over 30 billion USD was committed into data center projects in just the first half of 2024 alone across Singapore, Malaysia, and Thailand. So I think just to sum it up, we feel confident that Southeast Asia isn't just resilient,
it is adapting, and I think beyond that, building for the future as well. Absolutely. There's a real anchoring of the region as a financial FDI central hub amid all this global turbulence as well. Now, of course, we mentioned and briefly touched on trade tensions, geopolitical issues, which are still ongoing, Kamar. Now, how exposed is Southeast Asia overall to this global volatility? Yeah, I think that's probably a question top of mind to many. So Southeast Asia is directly exposed to global volatility, right? The region is made up of open economies that are deeply connected to global trade and supply chains. It will be impacted by US-China tensions, shifting trade flows, amongst others. So meaning what happens in big markets like the US, China, or even Europe, right, would have a direct impact here. So if global demand slows, it will affect our exports. If supply chains are disrupted, factories in Vietnam, Thailand, Malaysia can feel it right away. And in fact, on the topic of volatility, our latest McKinsey Global Economics Intelligence Report also shows that trade disruption and policy shifts are in fact top concerns amongst global leaders. But I think in the midst of volatility, we are also encouraged that Southeast Asia is diversifying, and we believe that it has a unique edge here. So in terms of diversification, Southeast Asia is pursuing new engines of growth. So let's take Malaysia as an example. So we saw the recent push in AI and data centers. Beyond that, it is actively expanding trade partnerships. And as ASEAN leader for 2025, it is also actively enhancing regional cooperations. These are good signs. And beyond that unique edge, what we meant by this is that Southeast Asia has a unique edge because if we think about it, it is the only region where both American and Chinese tech ecosystems can actually operate side by side. So you see companies like AWS and Google competing directly with Alibaba and Tencent in the same markets. You don't see this elsewhere. And that makes the region more than just a place that reacts to global trends. It's actually a live testing ground for innovation, right? So meaning what works here could effectively shape the future of tech globally. And I think we see this as being something encouraging and exciting. So the region is not just weathering volatility, it is also becoming more important on the global stage and essential as to how the world realigns itself. Absolutely, and this deep integration into global trade networks is actually going to serve us most likely extremely well over the next decade to come. Now, moving into regional currencies, it has been noted in the McKinsey report that regional currencies have rebounded in Q1. What's behind this trend, and what does it perhaps signal? Yeah, I think it's a good question. So, I think first and foremost, FX markets are often the bellwether of the economy. So rebound in most regional currencies is effectively a positive signal for the region. In Q1, what we saw was that inflation stayed mostly within target, which reinforces macro stability in the region. And that gave room for central banks to take early actions and ease rates to stimulate economic growth, right? So, example, Singapore Central Bank eased twice. And as a result, Sing dollar was one of the Asia's top performing currencies, which is a vote of confidence, or rather vote of investors' confidence in its fundamentals. Beyond that, currencies like the Malaysian ringgit, the Philippines peso also strengthened against the US dollar. So overall, stronger currency is a positive sign. They are signaling investors' confidence in the region, and that Southeast Asia is effectively seen as a safe and steady investment zone. Exactly, and I think it also speaks of stabilizing commodity prices together with modest inflation that has helped improve this outlook, especially the confidence of central banks as well. Thank you, Kamar. Now, looking across the region, though, which sectors or industries are actually showing strength despite the macro headwinds that, of course, are going to be ongoing? Yeah, so, well, I think we already see that export-oriented sectors such as manufacturing took a hit. But what we are also seeing is that domestically anchored
consumption-based and digitally enabled sectors are showing strength, and it actually helped to steady the ship. I can highlight a few sectors or industries here that are showing strength. Example, consumer and healthcare. So consumer goods remain resilient, supported by continued consumption and a growing middle class. Healthcare is also robust, with growing demand for medical services and an aging population. Finance and digital services have remained strong. So finance, insurance, e-commerce continue to grow. Tourism is another area, especially in Thailand and Vietnam, clearly benefiting from international tourism. Public infra-linked sectors holding up as government infrastructure spending remains steady. And in Q1 specifically, we saw an uptick in agriculture as well, driven by strong consumption and improved crop yields. So I think even with the softer regional outlook, several sectors remain bright spots, and which does back to the point around the region's resilience and its ability to continue growing despite the external shocks. Absolutely. And also, for example, if you just zoom on in, this domestic demand and output as well. Indonesia, for example, really benefited because agricultural exports helped to offset their mining declines. In the Philippines, of course, service and consumption remaining a growth backbone. So I think it's also speaking positively towards the larger sized Southeast Asian economies as well. Thanks for the insight so far, Kamar. Let's perhaps now segue into looking a little more closely at Malaysia. Now, Malaysia's GDP, of course, moderated in Q1 2025. Would you say this is part of a broader trend or something more domestically linked? Yeah, so growth in Malaysia's Q1 GDP bit moderated, and this reflects both global and local factors at play. So globally, there was a slowdown in terms of demand and obviously trade tensions. That impacted growth across export-dependent economies, particularly in sectors like electrical and electronics, commodities, for example, and that weighs down on manufacturing and also mining sectors in Malaysia. If we switch lens to locally, consumption growth moderated. So despite strong labor market conditions and policy support, such as the targeted subsidies, cash transfers, minimum wage revisions, it didn't have that much of an effect on consumption growth. But let me steer us towards an even bigger story for Malaysia, right? It's actually in investments. So investments, if you look at it, is significantly stronger than what we saw a year before. So just highlighting a few examples, Microsoft is investing $2.2 billion USD. Google is investing $2 billion USD into Malaysia to build large-scale AI and cloud infrastructure. I think these are positive signs that could position the country as an emerging player in ASEAN's digital economy beyond just being an exports hub. Absolutely. Thank you for those insights. Now, also private consumption then in Malaysia, it showed modest growth, but exports were still weak. What could perhaps turn this around, while of course remaining cognizant that we're having plenty of FDI coming in too? Yeah, so the growth in Malaysia's consumption and exports both moderated in the first quarter. And there are three potential levers that can potentially help turn this around, right? So there need to be, number one, stronger household sentiment and confidence. There need to be accelerated, or rather an acceleration in terms of investment execution. And there need to be a diversified, or rather diversification in terms of export markets. So maybe let me just explain a bit further here. So in Q1, there were policy support measures such as the civil sector pay hikes, minimum wage revisions. Perhaps we could consider fiscal support for the B40 group to, also help further sustain consumption. And beyond this, and which is also equally critical, right? We need to see real wage growth and better job matching, essentially, which are needed to boost spending further. Second point, there need to be a push to accelerate investment execution
especially in digital and infrastructure areas, which will have spillover potential in terms of boosting SMEs, in terms of creating new jobs as well. And to the last point around exports diversification, Malaysia could diversify beyond its reliance on China and the US. So, for example, by building deeper regional supply chain linkages across ASEAN region, right? So that could be one example. So those are three potential levers that can potentially help boost consumption as well as exports. And of course, trade policy clarity would certainly help in the immediate to medium term. But in the meanwhile, it does bode well for Malaysia to be also expanding our lens on non-traditional markets. Thanks, Kamal. Now, with Bank Negara easing rates, what impact can we expect on consumer confidence and business investment in Malaysia for the time to come? Yeah, so Bank Negara recently adjusted rates, and the easing of rates by Bank Negara could have a potential impact, positive impact rather, right, on consumer confidence as well as business investment. So it eases financing conditions and could stimulate borrowing and investments to prop up the economy. So here we can look at it from two lenses. One, the consumer lens, and second, the business lens. So for consumers, lower interest rates will reduce borrowing costs, which in turn could unlock major purchases such as homes. It could also help unlock consumer spending to boost consumption. For businesses, cheaper credit can facilitate expansion and investment in new projects, such as investment in new plant, investments in technology, which will then have a knock-on effect in terms of supporting a pickup in production as well as growth. So in short, easing of rates could drive growth, and if public and private investments ramp up in tandem, we could see growth momentum return in the second half of 2025 this year. Absolutely. And also with both consumer confidence and business investment, there comes the offsetting of any kind of external headwinds and providing at least that short-term cushion while we realign overall as a nation. Shifting our focus now to Singapore. Now, Singapore's economy contracted, but currency was actually one of the best performers. How would you explain this duality? Yeah, so Singapore's contraction in Q1, or rather a growth moderation, right, if we compare Q1 on a year-on-year basis, was primarily due to weaker external demand. And that impacted manufacturing output, especially in sectors that are sensitive to global demand fluctuations, such as biomedicals being one. Yet, the Singapore dollar was one of Asia's strongest currencies. It rebounded against the US dollar by end of the quarter. And the strength in its currency reflects a combination of factors. One, it reflects investors' confidence in Singapore's economic fundamentals and its status as a global financial hub. Second, it is also a positive investor perception of Singapore's policy stability and reliable regulatory framework. And third, it's also a recognition of Singapore's proactive monetary policies and its strong financial reserves. So this is overall a positive testament to Singapore's economy. Despite the external headwinds, investors remain confident in Singapore, which in turn helped to maintain the currency stability that we saw. And perhaps some notes to take for regional monetary policies as well. Moving into Thailand then. Thailand's economy, though, shrank quite sharply in Q1. Now, is this just tourism underperformance, or what deeper issues might there be at play? Yeah, so Thailand's economy has been the lowest performing economy in the region for a couple of quarters. And in Q1, we saw growth moderated from 3.3% in the fourth quarter 2024 to 3.1% in the first quarter this year. And there were two key contributing factors here. One, slow consumption, and two, we saw, or rather, manufacturing performance continued to be tepid.
So in terms of consumption, consumption growth basically slowed across all spending categories. Consumer confidence is low, household debt is high, nearing 90% of GDP, and this obviously limits spending capacity and numbing the impact of stimulus measures. Second point around tepid manufacturing performance, Thailand's manufacturing sector contracted for a long time before finally turning a corner in Q2 2024. But even since then, growth has been tepid. So if we look at Q1 2025, manufacturing grew by 0.6%. Auto sector, which is a key sector for the country, has been a drag. Production dropped for 21 consecutive sectors. And beyond that, there are also reports that 100 factories are closing down every month since 2021 due to cheaper Chinese imports and slower consumption. So, there are growing calls for Thailand to reform its manufacturing sector and shift towards high value-added industries. And on the upside, Thailand has long-term advantages in areas such as renewable energy, EV production, among others, which is backed by foreign investment and local manufacturing capacity. So perhaps with stronger execution and coupled with recovery in key sectors like tourism, Thailand may be positioned for improved growth in the second half of this year. And very much so, the emerging picture is that it is structural drag, not just seasonal tourism dips contributing to this overall current slowdown for them. Now, moving across to Vietnam then, Kamar. Vietnam is though often seen as a standout performer in the region. Is that still the case for 2025? And what is actually fueling this specific resilience for them? Yeah, absolutely. Vietnam remains one of the strongest and most resilient economies in the region, even though growth moderated slightly in early 2025. So what's keeping Vietnam ahead are three powerful drivers, right? So one, it's FDI. Second, it's manufacturing strength. And third, domestic demand. So FDI continues to flow steadily into Vietnam. Global companies are increasingly seeing it as an alternative to China, especially in electronics, semiconductor, textile, and green tech, among others. Vietnam has got a young workforce, investor-friendly policies, and strong logistics infrastructure to make it a go-to investment decision. Manufacturing continues to be a strength and a core engine of the economy. So even as exports face global headwinds, Vietnam's position in global supply chains is holding firm. So high-tech manufacturing like smartphones, electronics, components continue to anchor its exports performance. And the country is gradually moving up the value chain, which could boost productivity and wages. Third point, domestic demand is also proving to be a shock absorber. So a growing middle class, strong retail activity, and rising urbanization are helping consumer spending healthy. And Vietnam's internal market is also becoming more important to help cushion against a slower global trade, right? So yes, growth has slowed a little, but Vietnam's fundamentals are still strong and the momentum is still very much intact. Clear signs of resilience there. Moving across to now Indonesia. Indonesia shows a smaller than expected contraction though. How could this convert to its population size and resource wealth into then perhaps digital-led productivity gains to make up? Yeah, so Indonesia's Q1's growth moderated smaller than expected, but the country's economic fundamentals and scale will give it significant long-term opportunity. And to fully unlock productivity gains, we have identified 5 potentials enabling capital, right, that Indonesia must invest in. 1, physical. 2, human capital. 3, technological. 4, natural. And 5, institutional capital. And maybe let me explain the first 3 a bit further here. So in terms of physical capital, I think Indonesia has to invest into providing better infrastructure, so better roads, ports, efficient cities, and logistics to move people and goods faster. In terms of human capital, there is a need to upskill workers to ensure that they are digitally literate
and also having more hands-on training in new job skills to succeed in future economy. And in terms of technological capital, we should be helping SMEs and traditional companies go digital, use cloud, and adopt automation. So we're already seeing signs of this. For example, Indonesia's mining sector is piloting AI. And there was also a recent announcement in Asia's first quantum AI data center in Indonesia. These point to bold steps in tech capital, which is great, but scaling the 5 capitals simultaneously is what that will really enable Indonesia to transition from size to productivity and from potential to performance. And also the perhaps digital upgrades in mostly tradable sectors to be boosting resilience. Very quickly now, if we could run through your perspectives on Philippines being the only country to post GDP growth in Q1. What has been driving that momentum? Yeah, so the Philippines was the only Southeast Asian economy to post faster pace of GDP growth in Q1. And this resilience was largely domestic-led. Household consumption remains strong, supported by continued overseas remittances, which rose year on year. And beyond that, a couple of other additional support factors. One, strength in manufacturing, especially food production, which contributes half of Philippines' manufacturing output. We saw a turnaround in agriculture. Beyond that, strengthening of the peso and coupled with stable inflation, which reinforced purchasing power. And we also saw robust growth in digital economies, such as economic sectors such as e-commerce and fintech. So as long as domestic consumption holds and inflation stays under control, the Philippines should be well positioned to sustain momentum through the rest of 2025. And even beyond that, gradually shift towards more of a digitally driven growth model. Thank you for that. And to just end out very quickly, Kamal, we'll fast forward to the next quarterly report. What indicators will McKinsey and you be looking at, watching most closely across Southeast Asia? Yeah, so the next quarterly report will be an interesting one. So that period coincides with the US Liberation Day tariff announcements. I think first and foremost, we will be watching top-line growth signals, which will provide us with a good gauge in terms of where the region will be headed in the near term. And it could turn out to be a surprise quarter, right? Vietnam, Indonesia, the Philippines have already released their Q2 GDP results, while Singapore has released its advanced estimates. And all countries recorded GDP growth acceleration in Q2, which is very positive given the current climate. And beyond that, we will also be keenly watching on 3 other indicators. One, trade volume, especially exports, to understand the immediate impact of tariffs and global demand. Consumption as an indicator of domestic demand and consumer confidence, especially in consumer-driven countries such as Philippines, Indonesia, and Thailand. FDI flows as well, which will provide a gauge of investor confidence and emerging bets or priorities. So above all, we are looking for signs that Southeast Asia resilience is turning into momentum, not just buffering shocks, but also building new engines of growth. Thank you. Thank you very much, Kamal, for all your excellent insights. So clearly it's looking like the path forward for Southeast Asia is looking at digital futures, resilient trade, as well as homegrown confidence. Well, I'm Tamina Kowsji signing off for now. This has been Niaga Spotlight, and that's all we have time for today. We'll see you again next week with more economic analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Ini padang kita. Di sini kita melangkah megah, mencoret kegemilangan masa hadapan. Satu kebangkitan menyambar dari belakang. Segulung strategi kini diperhalusi, mencatur taktikal memparisi serangan. Satu letakkan terbaik. Di sini persaingan memburu takhta bermula. Ini padang